Astaghfirullah al-azim li wa li walidayya wa li ashabil bukir wajibati alayya wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu Alhamdulillahi ta'ala wa ila nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa jadihi wa jadihi ثم إلى أرد شيء الحمي والرحمن من عمل سبحانه وصوله وبره الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنوّر بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علما يقيني توفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحتي تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسير لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذرياتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشر الذي شر من إنس وجناتي بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء
أنبيائه جود لنا بالإجابة اللهم صل وسلم وبارك يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك الحبيب يا رسول الله تقضي حاجاتنا قريب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا ربنا نجنا من شر الناس بولي قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا جواد جد لنا بالمراد بولي قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا معطي بالعطاء لا تبطي نجنا من كل شيء الحبيب أحمد بن زين الحبشي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نورهم كالكوكبين جدهم صلوا عليه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كلكم صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mari kita takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang di dalam pembacaan Ratibul Haddad yang kita niatkan mudah-mudahan di dalam pembacaan Ratibul Haddad ini kita niatkan mudah-mudahan apa-apa yang menjadi hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga bagi teman-teman kita, saudara kita atau guru-guru kita yang sedang kurang sehat. Mudah-mudahan dengan barokahnya Ratibul Haddad, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya dan penyakitnya dijadikan kifarah dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridhoillahi ta'ala wilah Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi kiram. Tsumma ila alladhi qutbil anfas sahabi Umar bin Abdurrahman al-Attas wa ila alladhi qutbil isyad wa ghathil ibad wal bilad al-habib Abdullah bin Alwi al-Haddad wa usulihim wa burihim wa yuhidu alaina bi barakatihim wa salihim wa anwarihim wa ulumihim fi din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ala kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat di masyariqil ardil maghribi wa fi bari khususan baina wa ummatina wa jaddatina wa nakhusu khususan ila ruh ya alal kubur wa ila ruh gimana wa ila ruh
wa ila ruhi Usman Abdul Aziz bin Bidang wa ila ruhi wa ila ruhi ya ya mujabana wa ila ruhi ghafarallahu dzunubahum wa satur uyubahum al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard ma dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام مسنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله خطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا بحق الله معبود لا إله إلا الله 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 لا
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majada wa azam wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an ahli baitil mutahhirin wa ashabil muhtadin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah wa yaj'alna min hizbihim wa yarzuqna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashuna fi zumratihim fi khairi wa lutfi wa afiyah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina muhajir ilallah Ahmad bin Isa wa ila ruhi sayyidina Usadil A'dhamil Faqir Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa usulihima wa furu'ihima wa jami'i sadatina Ali Abi Alawi wa usulihim wa furu'ihim wa dawil huquqi alaihim ajma'in anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yukathiru mathubatihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhiratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina sahibir ratib qutbil irsyad wa ghatil ibad wal bilad al-habib Abdullah ibn Alawi bin Muhammad al-Haddad wa usulihi wa furu'ihim wa ila ruhi sayyidina al-imam al-habib Ahmad bin Abdullah bin Talib al-Attas wa ila ruhi al-habib Ahmad bin Hamid al-Kaf wa ila ruhi al-habib Ahmad Mashhur bin Taha al-Haddad wa ila ruhi al-habib Husain bin Taha al-Haddad wa ila ruhi al-habib Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani wa ila ruhi al-habib Abdullah bin Ahmad bin Hamid al-Kaf wa ila ruhi al-habib Ahmad Naufal bin Abdullah al-Kaf wa jami' masyayikhina wa muallimina wa dabil huquqi alaina ajma'in anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yanfa'una bihim wa yu'idu 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhiratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لأبينا سيدنا الحبيب أحمد بن محمد بن علوي الملكي الحسني ولأبينا الحبيب عبد الله بن محسن الحداد ولأستاذنا الحبيب عن جعفر الصالح بن الله بن حسين الحداد ولأستاذنا كي حجي محمد الأنصاري ولأستاذنا كي حجي محمد ولأستاذنا أن الله يحفظهم وينصرهم ويبارك فيهم وفي أولادهم وتلاميذهم في خير ولطف وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدنا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يفرج الحجاج والزوار والمسافرين من المسلمين في البر والبحر أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين ويرخي أسعارهم ويغزل أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤلا على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم احفظنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي وجه ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حدنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها
يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيفا لم يزل خذ بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل خذ بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل خذ بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل خذ بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل خذ بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل خذ بنا والمسلمين يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna. Walillahil asmaul husna. Fad'uhu biha. Fad'uhu biha. Ya Allah. Ya Allah. Ya Rahman. Ya Rahman. Ya Rahim. Ya Rahim. Ya Malik. Ya Malik. Ya Quddus. Ya Quddus. Ya Salam. Ya Salam. Ya Mu'min. Ya Mu'min. Ya Muhaimin. Ya Muhaimin. Ya Aziz. Ya Aziz. Ya Jabbar. Ya Jabbar. Ya Mutakabbir. Ya Mutakabbir. Ya Khaliq. Ya Khaliq. Ya Bari. Ya Bari. Ya Musawwir. Ya Musawwir. Ya Ghaffar. Ya Ghaffar. Ya Qahhar. Ya Qahhar. Ya Wahhab. Ya Wahhab. Ya Razzaq. Ya Razzaq. Ya Fattah. Ya Fattah. Ya Alim. Ya Ali. Ya Qabid. Ya Qabid. Ya Basit. Ya Basit. Ya Khafid. Ya Khafid. Ya Rafi'. Ya Rafi. Ya Mu'izzu. Ya Mu'izzu. Ya Mudhillu. Ya Mudhillu. Ya Sami'. Ya Sami. Ya Basir. Ya Basir. Ya Hakam. Ya Hakam. Ya Adlu. Ya Adlu. Ya Latif. Ya Latif. Ya Khabir. Ya Khabir. Ya Halim. Ya Halim. Ya Azim. Ya Alim. Ya Ghafur. Ya Ghafur. Ya Syakur. Ya Syakur. Ya Aliyu. Ya Aliyu. Ya Kabir. Ya Kabir. Ya Hafiz. Ya Hafiz. Ya Muqit. Ya Muqit. Ya Hasib. Ya Hasib. Ya Jalil. Ya Jalil. Ya Karim. Ya Karim. Ya Raqib. Ya Raqib. Ya Mujib. Ya Mujib. Ya Wasi'. Ya Wasi'. Ya Hakim. Ya Hakim. Ya Wadud. Ya Wadud. Ya Majid. Ya Majid. Ya Ba'is. Ya Ba'is. Ya Syahid. Ya Syahid. Ya Haqqu. Ya Haqqu. Ya Wakil. Ya Wakil. Ya Qawiyyu. Ya Qawiyyu. Ya Matin. Ya Matin. Ya Waliyyu. Ya Waliyyu. Ya Hamid. Ya Hamid. Ya Muhsi. Ya Muhsi. Ya Mubdi'u. Ya Mubdi'u. Ya Mu'id. Ya Mu'id. Ya Muhyi. Ya Muhyi. Ya Mumit. Ya Mumit. Ya Hayyu. Ya Hayyu. Ya Qayyum. Ya Qayyum. Ya Wajid. Ya Wajid. Ya Majid. Ya Majid. Ya Wahid. Ya Wahid. Ya Ahad. Ya Ahad. Ya Samad. Ya Samad. Ya Qadir. Ya Qadir. Ya Muqtadir. Ya Muqtadir. Ya Muqaddim. Ya Muqaddim. Ya Muakhir. Ya Muakhir. Ya Awal. Ya Awwal. Ya Akhir. Ya Akhir. Ya Zahir. Ya Zahir. Ya Batin. Ya Batin. Ya Wali. Ya Wali.
يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna 'abduka wa ibnu 'abdika wa ibnu amatika nasibatana bi yadika madin fina hukmuka 'adlun fina qada'uk. Nas'aluka bismikal 'azam wa bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahada min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaib indaka an taj'alal qur'anal 'azim rabi'a qulubina wa nura basarina wa jala'a huznina wa dhahaba hammina wa ghammina wa taqdi hajatina ya Allah. Ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma lana wa liwalidina warhamna kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salawat atau Allah. Sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ali sayyidina Muhammad Rasulillah dadama bi'ilmillah sunatan matan bidawamin mulkillah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati ibrata rabbi zidni ilma wa zidni fahma wa alhiqni bis salihin rabbi shrah li sadri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim.
Biridaillahi ta'ala wa nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam sadatina Abu Bakr Siddiq wa Umar bin Khattab wa Ali Abi Thalib radhiyallahu anhum. Thumma radi syekh al-masyayikh al-maghribi wa qala sallallahu ta'ala sallallahu alaihi wasallam wa inna lahu qarjani sabbat wa rahmatin fi dunya wal akhirah. Wa ila haradi syekh wa ila haradi syekh pada sampai dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahaduha an tu'mina billahi bi anta taqida ala tafsili annallaha ta'ala mawjudun qadimun baqin mukhalifun lil hawadisi. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat yang tiada terhingga, dan yang paling wajib dijaga yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah malam hari ini kita masih bisa berkumpul kembali dalam rangka takarrub pada Allah, zikir kepada Allah, dan juga talabul ilmi. Mudah-mudahan apa-apa yang menjadi hajat kita tadi dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya diberkahi dengan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in hingga akhir zaman, yang mudah-mudahan kita semuanya diaku umatnya dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang sama-sama memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya di minggu kemarin kita dalam pembahasan tentang iman dan juga tiap-tiap marotibul iman, tiap-tiap martabat atau tingkatan iman, yakni bahwasanya martabat iman kemarin yaitu ada 5 ya: iman taklid, iman ilmu, terus iman iyan, iman hak, dan juga yang terakhir imanu haqiqah ya. Dan adapun rukun Islam di dalam pasal menyebutkan yakni bahwasanya rukun Islam yaitu rukun iman. Rukun iman yaitu ada 6, bahwasanya masuk dalam rinciannya sekarang. Yakni ahaduha, adapun yang pertamanya dari rukun iman yang 6 tersebut, antumina billahi, yaitu beriman kau kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman, bahasa yang kemarin udah dalam pembahasan iman udah beres. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menekadkan atau beritikad, meyakini kamu ala tafsili, tetap dari jalan tafsil atau terperinci gitu. Itikad meyakini, nekadin gitu, diiktikadkan, dikuatkan, diyakini secara perinci bahwasanya anallaha ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maujudun, qadimun, baqin, mukhalifun lil hawaditsi, mustaghnin ala kulli syai'in, wahidun, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Dengan beriktikad meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaitu maujud, wujud, adanya Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin, harus beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maujud atau ada, dan adanya Allah pun tidak diawali enggak ada. Ya, makanya perkara wujud itu disebutkan
menjadi 3 bagian. Ya. Wujud idhofi, wujud aridi, dan juga terakhir wujud zati. Ya, bahwasanya wujud itu ada 3 bagian. Wujud idhofi, aridi, dan juga zati. Apa itu wujud idhofi? Yaitu adanya suatu perkara disandarkan dengan perkara yang lain. Seperti apa? Seperti kita adanya di dunia ini disandarkan dengan perkara lain, yakni dengan adanya emak bapak kita. Ya, adanya emak bapak kita, akhirnya kita brojol keluar ada, gitu. Itu wujud idhofi, gitu. Ada juga wujud aridi, gitu. Yakni adanya suatu perkara gitu, tetapi diawali enggak ada. Ya, adanya atau wujudnya adanya suatu perkara diawali enggak ada. Gitu. Seperti apa? Surga, neraka, gitu. Terus apalagi yang lain semua. Surga, neraka, akhirat, timbangan, mizan, yahid. Terus hari pembalasan, hari kiamat, gitu. Diawali dengan enggak ada. Adanya mah, tapi diawali enggak ada. Sama kita kayak diawali enggak ada. Adapun wujudnya Allah, maujudnya Allah itu wujud zati, wujud hakiki, tidak diawali enggak ada dan juga tidak bersandar pada perkara yang lain, dan juga di akhir enggak ada ujungnya, gitu. Ya. Dan nggak ada ujungnya itu, dan nggak ditutup dengan nggak ada, gitu. Kalau kita mah idhofi, awalnya udah nggak ada, nanti juga nggak ada, ya, gitu. Awalnya nggak ada, lalu ada surga neraka, gitu. Aridi. Adapun Allah mah nggak bersandar pada perkara yang lain, ya udah titik, udah segede kelapa. Allah mah maujudnya itu wujud zati atau hakiki, hak, udah enggak diawali enggak ada, enggak bersandar sama perkara yang lain. Kalau mah bersandar sama yang lain berarti Allah butuh, berarti Allah ada yang ini lagi, gitu. Iya, berarti Allah butuh perkara sama yang lain, seperti itu. Maka di dalam wajibnya hukum syariat, hukum agama, bahwasanya kita seorang mukallaf, itu orang muslim, iman, Islam, gitu, idab, baligh, gitu, wajib meyakini bahwasanya Allah wajib wujud, gitu, dan enggak ada akhirnya, gitu, tetap wujud, gitu, dan mustahil Allah enggak ada. Dan hukum syariat harus kita seorang mukallaf harus meyakini bahwasanya Allah mustahil adam, bukan Adam tapi ain, Adam, mustahil Allah enggak ada, gitu. Dua-duanya pun harus diyakini, wajib wujudnya Allah dan mustahil adamnya Allah, dan kedua-duanya namanya juga perkara wajib, pasti apa? Pasti kalau dilaksanakan ada pahalanya. Kalau ditinggalkan berarti dosa. Gitu. Wajib kita tekankan, beritikad di dalam hati, gitu, bahwasanya Allah Ta'ala maujud. Gitu. Dan di dalam perkara wujud, gitu, bisa diketahui, ditemukan dengan 2 cara, gitu. Dengan pertama dengan hissi, yang kedua dengan akal, ya, dengan hissi dan juga dengan akal. Hissi itu panca indera, ya, wujudnya, gitu, melihatnya dengan mata kita, ya, kita mendengar dengan telinga kita, gitu, taunya pendengaran, taunya ada suara karena ada kuping, taunya ada pemandangan karena ada mata, taunya ada
omongan gitu, kalam, bicara itu karena ada lisan, ada hidung bisa mencium gitu, diketahui lah gitu kan, jadi bewujud ketahuan. Dan yang kedua wujud akal, seperti apa, adanya bodoh, adanya pintar, ya kegambar nggak bodoh sama pintar, bisa di karikatur gitu nggak bisa kan gitu, ada wujud tuh, ada pintar teh, ada bodoh teh, ada dengan adanya akal, seperti itu. Jadi ketahuan itu wujudnya. Ya, adapun bahasanya Allah Subhanahu wa taala tetap wujud zati gitu, nggak bisa diketahui oleh panca indera, nggak bisa sampai di akal gitu, udah dibatasi mual bakal nyampe wujud adanya Allah tuh bagaimana, udah jangan sampai ada pertanyaan Allah ada di mana gitu, jauhi gitu, maksudnya hindari aja, hindari dalam hati pertanyaan-pertanyaan tersebut. Allah ada di mana, lagi ngapain, ya iya, ada di mana, lagi ngapain, perasaan udah ini ya di dalam pasal itu syahadat waktu itu pernah gitu. Dan juga bahwasannya harus diitikadkan atau diyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu qadimun, yaitu qadim, kidam. Ya, artinya terdahulu atau apalagi sedia, tiheula. Bahasa ininya mah tiheula, kidam, bahwasanya wajib kita itikadkan bahwasanya Allah kidam. Gitu. Kalau mah dengan dikatakan gitu, dengan katakan seorang mukallaf, katakanlah olehmu gitu, laulam yakun qadiman, sedia teh maksudnya enggak diawali dengan enggak ada ya. Dikatakan di kitab Tijan gitu, laulam yakun qadiman lakana hadisan idla wasitota bainahuma gitu, lakin kaunuhu hadisan muhalun. Jadi katakan saja olehmu gitu, kalau mah Allah Ta'ala tidak terbukti kidam, tidak terbukti sedia, yakin nyata bahwasanya Allah itu hadisan, yaitu baru ya, perkara yang baru gitu, tentunya jadi ada yang nyiptain jadi baru teh. Sedangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kalau mah hadisan itu muhalun, mustahil. Jadi wajib bagi kita seorang mukallaf beritikad bahwasanya Allah itu kidam. Ya. Dan juga wajib bagi kita seorang mukallaf bahwasanya meyakini bahwa Allah Ta'ala mustahil hadisan atau baru. Kayak kita, dunia baru, semuanya perkara yang baru gitu. Kalau Allah mah udah kayak gitu, sedia, nggak diawali, nggak ada ya. Sama berkaitan nama tadi, berarti wujudnya, adanya wujud idopi kita tuh. Lalu diiktikadkan atau diyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bakin, yakni kekal atau langgeng ya. Wajib diyakinin bahwasanya dengan syaratnya iman kepada Allah tadi, beritikad atau meyakini bahwasanya Allah Ta'ala wujud, kidam, dan juga bako atau bakin, kekal. Dan kekal di dalam bahasa bako, bakin gitu, kekal yakni juga bisa dibagi menjadi 3 gitu. Ada bako zamani, ada bako nisbi, ada juga bako hakiki gitu. Bahasa-bahasa kekal kan kayaknya ini kan lekat banget gitu, bahasa Indonesia teh kekal, abadi katanya gitu.
Nah, jadi ada dibagi-bagi gitu. Ya, ini yang pertama apa tadi? Kekalnya zamani atau bako zamani. Kekalnya yang diliputi oleh zaman atau waktu. Ya, diliputi oleh zaman atau waktu. Seperti apa? Surga neraka. Ya, adanya surga neraka tadi wujud aridi, dan juga kekalnya surga neraka, yakni kekalnya kekal zamani, bukan kekal seperti Allah gitu. Kekal zamani surga neraka gitu. Jadi nggak ada masanya di surga neraka tuh. Kayak gitu masa seorang muslim masa jabatan di surganya udah beres gitu. Udah ngalamin surganya 5 tahun beres. Udah sekarang mau ke neraka dulu 5 tahun gitu. Mau ditutup surganya. Lah enggak, kekal. Surga neraka tuh kekal, abadi. Tapi kekalnya kekal yang diliputi oleh zaman atau waktu. Gitu. Dan juga adanya G diawali enggak ada tadi awalnya. Iya. Gitu. Yang kedua apa? Bakonya bako nisbi, yang dibandingkan dengan perkara yang dibandingkan dengan yang lain. Gitu. Seperti kekalnya dunia dibandingkan dengan penghuninya gitu. Ya, dari zaman dulu ada nggak orang masih hidup sampai sekarang ribuan tahun gitu kan, yang bareng sama dunia gitu? Enggak ada kan, gitu. Nggak ada. Jadi bisa dikatakan dunia kekal tapi dibandingkan dengan penghuninya gitu. Kita megang HP apa namanya, Xiaomi gitu. Gitu, dibandingkan dengan yang megangnya gitu. Iya, yang megangnya mah gonta-ganti bae udah gitu kan. Tapi si HP-nya mah ada yang rusak gitu kan. Terus diganti Xiaomi merek yang lain. Gitu. Dibandingkan dengan yang punyanya, kekal keneh yang punya. Itu bako nisbi. Adapun Allah Subhanahu wa taala yaitu bakonya bako hakiki. Bako hak gitu. Enggak diliputi oleh zaman, enggak dibandingkan dengan perkara yang lain. Udah hak hakiki gitu. Enggak bakal rusak gitu. Enggak bakal rusak. Kalau semua perkara bako zaman juga bako nisbi gitu. Yang dibandingkan tadi gitu, dan juga adanya kita gitu pasti bakal rusak gitu. Fana gitu ya. Jadi wajib bagi seorang mukallaf di dalam hukum syariat wajib meyakini atau beritikad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bako gitu atau kekal, dan wajib pula meyakini seorang mukallaf bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mustahil fana gitu, mustahil rusak gitu, binasa. Ya, seperti alam dunia bakonya bako nisbi tapi dibandingkan dengan penghuninya tapi bakal rusak gitu. Tadi juga kayak HP dengan orangnya gitu pasti bakal rusak, pasti bakal modar. Iya, pasti bakal modar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan perkara-perkara yang enggak akan rusak. Gitu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan perkara-perkara yang gak akan rusak, yakni ada 8. Yang pertama kolam bukan kolam, kolam makhluk Allah kene gitu, bukan kolam air, bukan kolam renang, bukan kolam ikan, kolam makhluk Allah kene, yakni yang ditugaskan oleh Allah mencatat ya. Dan secara bahasa Arab kan kolam pena, iya. Tapi itu kolam yang diciptakan oleh Allah yang enggak bakal rusak. Itu yang pertama. Yang kedua, Lauhul Mahfud. Iya. Yang kedua, Lauhil Mahfud yang enggak bakal rusak. Tapi bakonya bako di luar hakiki tentunya. Bako zamani dan juga bako nisbi. Ya. Enggak bakal rusak tapi itu. Makhluk Allah yang kedua yakni Lauhil Mahfud, lembarannya
atau bahasa bahasa kasarnya bisa dikatakan bahasa kasar mungkin papan bornya gitu, papan bornya. Di situ Allah mengutus kolam untuk mencatat perkara yang akan terjadi, yang takdir makhluk, semua makhluk gitu, ditulisnya di Lauhil Mahfuz, yang nulisnya kolam itu. Ya, dua tuh. Yang ketiga yakni arash gitu, singgasana Allah gitu. Bukan berarti Allah di situ, singgasana Allah, arash. Juga ada yang mengatakan bahwasanya arash itu pohon arash itu adanya di bawah Lauhil Mahfuz. Itu kolam Lauhil Mahfuz, terus arash, dan di atas arash lagi ada namanya kursi juga, sama singgasana Allah juga, menandakan bahwasanya Allah itu maha tinggi dan maha agung, besar, a'la gitu. Bukan berarti Allah adanya di situ, bahasa kursi duduk murun gitu, enggak. Sedangkan Allah itu beda dengan makhluknya, yakni mukhalifun lil hawadits, itu yang berikutnya, beda dengan makhluknya. Udah yakin aja Allah maujud, ada gitu. Adapun kursi arasma itu tanda kebesaran Allah dan keagungan dan maha luhurnya Allah gitu. Itu aras dan kursi, berarti 4. Yang kelima ruh, ya, ruh nggak bakal rusak gitu. Yang bakal rusak jasadnya, ya, ruh mah nggak bakal rusak. Ya, yang kita tahu banyak keterangan bahwasanya seorang muslim atau orang-orang kafir yang disiksa di neraka, ya kan, yang dosanya membunuh gitu, yang dosanya membunuh, nanti di akhirat pun di nerakanya dibunuh juga, terus dihidupin lagi sama Allah, dibunuh lagi gitu, ya kan. Itu nggak bakal rusak tapi ngerasa sakit gitu. Ruh tuh jauh dah, kalau bab ruh mah udah jauh gitu. Lalu berapa tuh? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini neraka. Itu neraka. Neraka pun tadi kekal, yakni bakonya bako zamani dan gak bakal rusak. Mau digedor sama malaikat kayak gimana gitu kan. Yang kita tahu bahwasanya neraka tuh apinya luar biasa, yang mana apabila ada 1 biji dzarah gitu, bisa segede biji sawi, direndam ribuan tahun terus diangkat dijatuhin ke bumi, bakal angus bumi semua gitu. Tapi di neraka itu enggak rusak, ya kan. Jadi Allah menciptakan neraka dengan perkara yang enggak bakal rusak, tapi bakonya adanya atau kekalnya kekal zamani. Lalu juga surga itu yang ke-7, dan yang terakhir yang ke-8 tulang ekor manusia, ya, tulang ekor manusia nggak bakal rusak itu, ya, nggak bakal rusak. Yang ada paling saraf kejepit saraf itu ya kan, tulang ekornya nggak bakal rusak, utuh, ya. Itulah makhluk Allah yang diciptakan nggak bakal rusak, alias kekalnya tapi kekal zamani, seperti itu. Dan yang berikutnya bahwasanya iman kepada Allah dengan beriktikad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mukhaliful lil hawadits, ya, laisa kamitslihi syai'un, ya, tiada perkara yang semisal baginya gitu. Tiada perkara pun, satu perkara pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda, itu beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kayak bahasa tadi kursi, aras, hingga sana Allah, bukan berarti Allah duduk di situ. Kalau bahasa duduk berarti sama dong dengan makhluk, kita duduk deprok, Allah mah enggak gitu. Beda, titik segeri kelapa. Mukhalafatul hawadisi, wajib bagi kita seorang mukallaf bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wajib mukhaliful lil hawadisi atau mukhalafatul hawadisi gitu, berbeda dengan segala yang baru gitu. Dan juga
wajib bahwasanya Allah mustahil mumatsalah lil hawadisi, mustahil Allah sama dengan makhluknya atau segala perkara yang baru. Jadi apabila ada nas, ada keterangan Quran atau hadis yang cenderung atau nyerempet atau dekat maknanya gitu, maknanya dengan makhluk, seperti perkataan tangan Allah, mata Allah gitu. Ya, di dalam Quran ada tangan Allah gitu. Jadi menurut maka ada dua ada dua sorotan para ulama, yakni ulama kholaf dan juga ulama salaf. Jadi ulama kholaf itu ulama belah mari bahasanya, ulama belah mari, dan ulama salaf ulama terdahulu. Itu juga ada yang mengatakan di bab ulama itu berbeda pendapat 300 Hijriah nih, sebelum 300 Hijriah gitu, itu ulama salaf. Adapun sesudah 300 Hijriah yaitu disebutnya ulama kholaf. Jadi berbeda pendapatnya, ada yang mengatakan 300, mengatakan 400, ada yang mengatakan 500 gitu. Jadi ulama-ulama kebelah mari dinyatakan ulama kholaf. Adapun yang terdahulu ulama salafi, bukan salafi wahabi tapi ulama salaf. Wahaboy gitu. Jadi ada dua pandangan, ada dua sorotan ketika ada nas keterangan Quran atau hadis yang sama dengan artinya atau maknanya sama dengan makhluk gitu. Jadi menurut ulama kholaf mesti ditakwil gitu. Nah, mesti disalurkan dengan makna yang layak, bagi Allah gitu. Mana mungkin, sedangkan Allah wajib mukhalafatul hawadithi gitu, bahwasanya Allah menurunkan rahmat, mengeluarkan tangannya dengan menurunkan rahmat gitu ya. Jadi sama mengeluarkan tangannya, bahasanya nyerempet sama dengan makhluk, akan tetapi kudu ditakwil, kudu disalurkan dengan yang lebih layak oleh Allah, kepada Allah gitu. Bahasa tangan ya bukan tangan seperti kita, ada jarinya, ada sendinya, ada kerut-kerutnya ora. Sedangkan tadi Allah wajib mukhalafatul hawadisi. Kalau mah Allah sama dengan makhluk berarti itu bukan Allah gitu, makhluk ya. Kalau mah itu sama dengan makhluk berarti ada yang menciptakan, lagi. Dan ada pun menurut ulama salaf mesti ditawid gitu, mesti dibekukan, bahasanya mesti dibekukan gitu, mesti dikembalikan lagi, dipasrahkan kepada Allah di dalam maknanya kayak gitu. Kan ada bahasa kalau dai teh di dalam maknanya wallahu alam bimuradih kan gitu kan, yang artinya gitu. Bahasa dai teh atau khotib teh yang maknanya Allah alam bi soab. Udah tutup dah gitu. Jadi itu dua pandangan ulama khalaf dan ulama salaf di dalam berkaitan dengan perkara nas yang sama dengan makhluk kepada Allah. Seperti itu, kudu dibedain gitu, kudu dibekukan, kudu dipasrahkan kepada Allah ketika ada perkataan atau ayat atau hadis yang tersebut sama dengan makhluk gitu. Maka wajib bagi kita bahwasanya Allah mukhalafatul hawaditsi. Mungkin itu aja, insyaallah nanti di dalam sifat-sifat Allah yang lain kita lanjutkan kembali minggu depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semuanya umur panjang di dalam menuntut ilmu, bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kita sama-sama baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita khususkan tadi yang kurang sehat dari jamaah kita, mertuanya dan juga tetangga kita itu Ibom
Ibom kita khususkan, kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya, dan jika penyakitnya itu menjadi kifarah dosa, mudah-mudahan dijadikan kifarah dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Liridhaillah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana atarafna bi annana qaddarna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah tawsil li kulli haubah wastur lana aurati wa aminir waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi asma' fadlau wa juda manna tisabi minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi idada tashi suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi alhamdulillah ala ni'amillah alhamdulillah ala barakatillah alhamdulillah hamdan yafil ma yukafi mazidah walhamdulillahi rabbil alamin ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni rabbi fa'fa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni darji wa midna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani ya Rasulullah salamun alaik asyani wa darji Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jatuh lagi baik.